श्री महिम स्तोत्र। महिमं पारं ते परमविदोषो यद्य सदृशी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसनास्वै गिरः अथावाच सर्व स्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममाशेष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः अतितः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्वावृत्त्यां यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यं कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वावर्चिने पतति न मनः कस्येन वचः मधुस्मिता वाचः परममृतं निर्मितवत् स्तव ब्रह्मणं किं वागपि सुरगुरो विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिव्यवसिता तवेच्छर्य यत् जगद्गुरु रक्षाप्रलयकृत त्रयी वस्तुं व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामनरमणि विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इह इके जडधियः किमिहं किं कायस खलु किमुपाय श्रीभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अत्तर्वेके श्रेये त्वयनवसुहृदस्तो हतधियः कुतकोर्यहं काञ्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः यजन्मानो लोकां किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्यं भवति अनिशो वा कुर्याद् भुवनजननेकं परिकरो यतो मन्दास्तां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमन्तं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुंषां नृणामेको गम्यस्तमसि पयसामर्णव इव मोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मं फणिनं कपालं चेति तत्त्ववरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां त्रामूर्धिं ददति च भवदभ्रु प्रणिहितां नहिं स्वात्मा रामं विषमृगतृष्णां भ्रमयति ध्रुवं कच्चित् सर्वसकलपरमं स्रवध्रुवमिन्दं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽपि एतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिहमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवेच्चर्य यत्नाद यदुपरि विरिञ्चो हरिरथः परिछेन्तु यातामनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धाभर गुरुर्दम्भ्यां गिरिशयत स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यक्तिकरं दश्यासो यद बाहुन भृतो रणकण्डुपरवशान् शिरः पद्मे श्रेणिरचित चरणाभ्यो रुहबले स्थिरायास्पदेऽस्ति स्त्रीपुरहरं विस्फुरितमिदम् अमुष्यत्वे स्वेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवस्तो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसच्चित्ता गुष्टशिरसि प्रतिष्ठा त्वया सीदध्रुवमुपचितो मुह्यन्ति खलः यद्बुद्धिं सूत्राणो वरदपरमोच्चैरपि सति मधश्रक्ये बाणः परिजनविधयत्रि भुवनः न छत्रिन्तं तस्मिन् वरिवसितरि त्वचरणयो न कस्याप्युन्नते भवति शिरसत्वयन्नवति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य श्रीनयनं विषं सहन्वतः
सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभय भङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तने नित्यं जगति जयुनो यस्य विशेखः सपच्छी निश्यः त्वामितसुरधा साधारणमभूत स्वरः स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिष्यपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशय पदं पदं विष्णार्भार्मद्विजपरिघरुद्रग्रहगणं मुहूर्तान्दोस्तं यान्त्यन्ति भृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षाय त्वं नटसि ननु वामेन बुभिता वियद्वापि तारगणगुणितफेनो द्वमरुचि प्रवाहो वारहं यः पृष्ठतलघुटदृष्टशिरसि ते जगतद्वीपाकारं जलधिवलनं तेन कृतमी त्वेनेनात्रेणः धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रतः क्षोणी यन्ताक्षतधृत्रिगेन्द्रो धनुरथोः रथांगे चन्द्रको रथचरणपनिः शर इति दिधक्श्रोते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विध्येयं क्रीडन्त्यो न खलु परन्त्रनः प्रबुद्धियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यर्दकोणे तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्र कमलं गतो भक्तुद्रेक परिणतिमस्य चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहरं जागर्ति जगत्तां क्रतो सुप्त जाग्रत्वमसि फलयोगे ऋतुमतां क्व कर्म प्रन्धस्त्वं फलति पुरुषाराधनमृते अस्तत्वां सम्प्रेक्ष्य ऋतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः ऋतिपतिरधिशस्तुनुभृता मृणीषामान्त्विर्जं शरणदसदस्या सुरगणः ऋतुभेभ्रेषस्तत्त्वः ऋतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुं श्रद्धाविधुरमभिचारयः हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रुहिद्भुतां रीरं ईर्षुमश्यस वपुषा धनुषोर्ययार्तः दिवमपि सपत्राकृतं ममु त्रसन्तं ते द्वापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलान्या संशाधृतधनुषमहाय तृणवत् पुरहां तृष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदस्रेणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना द्वेवति त्वामदावत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा श्वेताभस्मलेपहास्रगपि नृकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तूनां वरदं परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्विचिते सविबद्धायस्तमरुतः प्रदृश्यद्रो मानः प्रमदसलिलोः संगितृष्यः यदा लोक्यान्द्वादः इद इव निमजामृतये मये दधन्त्यंस्तवं किमपि यमितस्तत किल भवान् त्वकर्मं स्तं सोमस्तमसि पवनस्त्वं हुतहव स्वमापनृत्वं व्योमव त्वमु धरणिरात्मा त्वमति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न बिन्द्वस्ततत्त्वं वयमिहं तुं यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति त्रिभुवनमयथो त्रीनपि सुरा नकारादेर्वर्णो श्रीभरद्भिदधत तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर्वरुधान्म मनुभिः
समस्तं व्यस्तं त्वं शरणद गृणात्योमिति पदम् भवः शर्वरुदः रुद्रः पशुपतिरथ थ्रोगः सहमः तथा भीमेशानविति यदभिनाष्टकदिक्कमिदम् अनुष्कीमं प्रत्यकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रिययास्मे धाम्नि प्रविहितमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियदव दविष्टाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरहर महिष्टाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्टाय च नमो नमः सर्वस्मेते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहुलरजससे विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः प्रबलमतसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वदृक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्रगुणे शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवंश्यं त्वें चेदं क्वच तव गुणसिंहोल्लङ्घिनी शश्वद्भ्रियाम् इति चकितमं मन्दीकृतं मां भक्तिराधाद वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पपहारम् असितगिरिसं स्यात्तकज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रउर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानि मीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रे चिरतसेन्दुमूले ग्रथि गुणमहिमो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठं पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलधृघुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर न वन्द्यं धुजर्टेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर न धायुपुत्रवान् कीर्तिमाच्छम् महेशानापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुति अघोरानापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वगुरो परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिमास्तव पाठस्य कलां नाहर्ति षोडशिशम् कुसुमदशन नाम सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिमभ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदग्म कार्षिद दिव्यं महिम्नम् सुरवरमुनिपूजं स्वर्गमोक्षेङ्कहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः स्तवनमिदहाममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तिदमिदं स्तोत्रं पुण्यं गर्दभभाषितम् अनुपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीपच्छन्दकरं पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियं मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तं शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सप्रीणितो भवति भूत
पतिर्महेर्षः इति गन्धर्वराजपुष्पदन्तकृतं शिवमहिमस्तोत्र सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स करून जरूर कळवा आणि जर व्हिडिओवरती नवीन असाल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब अवश्य करा। धन्यवाद।